प्रभुको महानामर धन्यवाद हो पुणी थे मत सुजोग मिली प्रभु को गौरव करे विस्मिता भौणी वीरेन्द्र भाई कन्या भाई अमर भाई समस्त को प्लाटफर्म समस्त मोर आंतरिक ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जना गोटे आ गोटे थर सुजोग थिला सेटा को कारणवशत कर आज थे प्रभु सुजोग देइछंती प्रभु को नाम गौरव हो मो 2022 2022 अगस्त मासरू फेब्रुआरी 24 जाए जहाँ होता कहवाई चाहूँगी प्रभु जे प्रकृत में असंभव संभवकारी परमेश्वर कहवाई चाहूँगी जिते लोपा बहु थे मणिगुड़ा से घटना यहाँ बहुत चेष्टा करूँ आम तार ट्रांसफर या डेपुटेशन की जोटा भी हो से पुओ भुवनेश्वर मणिगुड़ा कम्युनिकेशन गैप आम बुढ़ा बुढ़ी बापा माँ बुढ़ा बुढ़ी अच्छा बहुत समस्या भितर पीरियड तार कौन मत गोटे पाखे माने रही आमको किसी भी सुविधा हम बोली आम बहुत चेष्टा करूँ रायगड़ा कलेक्टरेट रे देखा कर जाइलु पुणी आरडीसी ऑफिस ब्रह्मपुर रे देखा करिया को रिप्रेजेंटेशन दे आरडीसी को भी देखा करिथिलु बहुत रिक्वेस्ट करिथिलु किंतु सेठी भी डेपुटेशन रो पोस्ट लिखाई की भी सेटा हे पारिया नहीं तापर पुणी थर्ड टाइम को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को से रिप्रेजेंटेशन देला सेठी भी तार जूनियर बरम हो मो हजबैंड को पाखक जीवी छुआटा छोट अच्छी एपटे बापा माँ सुविधा अच्छा स्पेशली मो से माने ओरिड होती हार्ट पेशेंट जेहेतु 2 टाइम्स ऑपरेशन इमरजेंसी हेले मणिगुड़ा किसी सुविधा नहीं बोली से माने बहुत व्यस्त होगा सब चेष्टा कराला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो एप्लिकेशन पड़ा सेठी भी रिजेक्शन हैला तापर जनवरी मास 2023 से जिते छुट्टी रे आसी भुवनेश्वर को मुझे पुओ पाखे था भुवनेश्वर शीत से कहले मामा मोर गोटे इंटरव्यू अच्छी मोर जो लास्ट टाइम रे ताको पकई थिली डेवलपमेंट रे सेटा मो अपेक्षा करथिले सेटा डिसेंबर 12-22 थिला लास्ट डेट सेठू ताको कॉल आसिला इंटरव्यू 24 तारीख रे बोली से को से छुट्टी मागिक आसुची 24 तारीख रे इंटरव्यू पाई गलु सेटा थिला तार रेवेन्यू ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोटपाटना सेठी गोटे गाड़ी भड़ा करके गलु छुआ धरिकी मो गेट बाहर जगी से जाऊँगी भितर को मो सांगे मो मझिया पुओ भी थिला तार सान भाई भी थिला मो छुआ धरिकी गाड़ी भितर अच्छी खाली प्रभु कौन हम प्रभु कौन हम प्रभु कौन हम मैंने एते माइंड रे एमती लगुला कि प्रभु कौन हम तापर से टाइम टू टाइम फोन करूली केते जन कैंडिडेट अच्छा ना कहले आम ए जाए 9 जन कैंडिडेट अच्छा आम 2टा पोस्ट ऑल ओडिशा रु आसी 9 जन आम 2टा पोस्ट एठू मत हठात कहीं के जानी मोर बड़ प्रिय सुब्रती भौणी को मन पड़ा कहली बौल से इंटरव्यू को जीवल कॉन्फ्रेंस हॉल को जीव टिके दया करके प्रार्थना करवा कहली फोन माध्यम आम 5 मिनिट 5 मिनिट भी हो नोटे प्रार्थना करूँ प्रार्थना कलु से खाली कांद आसुए प्रभु तुम इच्छा प्रभु तुम मंगल इच्छा ही हम प्रभु
ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ କିଛି ବି କହୁନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା, କନଫରେନ୍ସ ଯାହା ଗଲା ଆସିଲା, ଆମେ ଆସିଲୁ, ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେତେବେଳେ ବି ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି, ଜାଣି ସେ ହବ କି ନ ହବ ସେଇଟା ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ ଦେଇଛି ତ, ଦେଖାଯାଉ କଣ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଏମିତିରେ ଖାଲି ଅଛୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ମଣିଗୁଡା ପଳେଇଗଲା ତାର ସର୍ଭିସକୁ, ପଳେଇଲା ପରେ ଜାନୁଆରୀ 24 ଦେଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ତାର ଅର୍ଡର ବାହାରିଲା। ଡାଇରେକ୍ଟର ରୁଟି ସେ କଲେକ୍ଟର ରାୟଗଡ଼ାଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ରିଲିଫ୍ କରାଯାଉ। ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ଅସମ୍ଭବର ସମ୍ଭବକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର କହିବି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଦିନଟା ବହୁତ ଇଏର ଥିଲା। ସେଠୁ ମିଷ୍ଟର ବି କହିଲେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରକମ ଏଟା ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଯାହା ହଉ ଜଲ୍ଦି ରିଲିଭ୍ ହେଇକି ଆସ, ଆଉ ଜଏନ୍ କର, କାଳେ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ ଅର୍ଡରଟା। ସେମିତି ହେଇକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରକମ ଟ୍ରାନ୍ସଫରଟା ହେଲା। 3 ଥର ରିଜେକ୍ସନ ହେଇକି ନିରାଶାରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ହେଇଛି। ୱିଦିନ୍ 15 to 16 days ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ତାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରକମ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆସିଲେ ଏବେ ଯାହା ହଉ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପଥର କରିବେ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି, ସେମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଜାଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଇନସ୍ ପାଇଁ ଲୋକ ପାଇଁ ତ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି। ଆଉ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଡିଟେଲରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଏମିତି ହେଇଛି। ଏବେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବକାରୀ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଘଟିଛି। ଆଉ ସମୟ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆଉ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Praise the Lord. Thank you, sister. ସୁରେଖା ସିଷ୍ଟର, ଆପଣ ତ ଜୀବନର ସବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣ ଜୀବନର ଆଉ ବିଶେଷରେ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାକିରିରେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ। ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବାହାର, ସେଗୁଡାକ ଥରେ ଥରେ ଆମକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ବହୁତ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ଗତି କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆପଣ ସେଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆପଣ ନ କହିଲେ ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି। ଅନେକଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାକୁ ଆପଣ ଡାକିଛନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗଦାନ କରିବାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ବେଶୀ। ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁରେଖା ଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଏଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର କୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଲେ ସେଥିରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀକୁ କହିଲେ, ବାଣ୍ଟିଲେ, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଉତ୍ସାହିତ ହେଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ନ କହିକି ରହିପାରୁନି, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେତିକି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତା ଆଗକୁ ନୁହେଁ କି ତା ପଛକୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଅଛି, ଅକୁହା କଥା ଅଛି, ସମସ୍ତେ କହିପାରନ୍ତିନି। ଆପଣ କିଛିଟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଷ୍ଫଳ କେବେ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଉତ୍ତର ପାଇବେ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ସିଷ୍ଟର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।